ईश्वर को कृपा नथिले कि डोरी न लगिले एटिकी कही आसी परतरी सुभद्रा घटवा तो सुनिश्चित जीवन घटना बहुल संसार घटनामय फेरिवा बाटरे तुम बाट बणा हेल तुम भाग्य भल तुम पुणी आसी मो पाखरे माने मो आश्रम रे पहुंची गल मोर सा मन पड़ुछि बस स्टॉप रे किछि से मोर साथ कथा हेले आ किछि प्रसाद परे बैग कर खाइबा को देले थापरे मने पड़िबनी तापरे अंधार आलोक आसिला बेलू तमे आसी पुणी मो पाखरे पहुंची सारिछ एठी तमे सुरक्षित संध्यारे कोन मो सहित तम सहित अनेक घटना घटी सारी तुमको हुए तो उपभोग कर समय वीडियो रेकर्डिंग कर ईश्वर को धन्यवाद दियो से माने तुमको कौटी नहीं बिक्री करदवा पूर्वर तमे आसी मो पाखे पहुंची सारी ईश्वर को धन्यवाद दियो हाँ मते भी धन्यवाद दियो आश्रम गाड़ी छाड़देवी बस स्टाण्ड रे कि आपणर लोक आपणर भावी कथा हवा को चेष्टा कले कथा हबनी अपरिचित लोक ठारू भोग भी खाइबनी ईश्वर प्रसाद साधुर पोशाक आज समय विश्वास करने कथा नुह सुभद्रा तुम साधु पोशाक को एते लोक एते अनुगामी विश्वास करछथि केमिति सेटा सेमानकर बड़पण मु काको विश्वास करबे बाध्य करेनी पर सेमाने मते विश्वास करबे बाध्य होउछन मो पाखरे अलौकिक शक्ति अछि आखि बिचड़ा के मु आगत भविष्य कही दे पारे हजार हजार लोक मो पछरे पागल हुअन्ति सुभद्रा से अंधारे कौन है मो सहित तुम कहि परिबो देखै देबी त्रिकालदर्शी मो देखिबो एई नियो देखो मोरी आश्रम लोक भितर तमर जड़े परिचित लोक भी अच्छा घनिष्ठ करने मो तुमको भल पाऊली अनेक थर तुमको मुह खोली कही तुम एबे घर को जाओ जिते इच्छा हम आश्रम को आसब न आसिले मु खबर देवी गाड़ी पठे नहीं आसबि जीवासिया लगी रहिले तमे सुरक्षित और न आसिले असुरक्षित जाओ जाओ अरे जाओ मो फूल तले सुभद्रा ईश्वर पाई कि निज पाई केवल रसिक मानक पाई तमान केत थर कही तमान केत थर कही गो माता मान अत्याचार कर जीवन मारी दियो अरे से तुमको देखिए डरतु स्वामी मोर किसी दोष नहीं आज्ञा नमस्कार नमस्कार से कथा कौन कि ये रास्तार बुला गोरु गाई सब एकाठी करी आम गोशाला पठाऊलु
ଏମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ତ ଭୁଲରେ ମୋ ଟ୍ରକଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଶାଳା ଆଜ୍ଞା ଓ ଗୋଶାଳା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଚିହ୍ନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମିଛ କହିନି। ସରପଞ୍ଚ ହଁ ଏଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସତ କହିବ। ସତ କୁହ, ସତ କୁହ, ବଞ୍ଚିଯିବ। ସତ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କଣ କି ରାସ୍ତାର ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଇକି ସବୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଶାଳା ନାଁରେ ଆମେ କଂସେଇଖାନା ପଠେଇ ଦଉଛୁ। ଏଇଟାକୁ ମାଟିବ। ମାସ କେତେ ଟ୍ରକ୍? ଏ 3-4 ଟ୍ରକ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଣିକି ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠେଇବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଏମିତିକି ବାଂଲାଦେଶ ପଠେଇବି। ମୋ ବ୍ୟାନର ଲାଗିବ, ପତାକା ଲାଗିବ, ଆଉ ମୋ ଲୋକମାନେ ଯିବେ। ନୋ ରିସ୍କ, ନୋ ଟେନସନ। ଆଜ୍ଞା ଏଣିକି ତ ଆମ ବିଜନେସ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ। ରାସ୍ତାର ଏଥର ଯେତେ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଇକି ଦେଖିବି ସବୁ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆରେ ଯାଅ ରେ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଯାଉ ସେବା ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆଶ୍ରମର ମାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। ଆସନ୍ତୁ। ମାତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା? ସେଗୁଡା କାହିଁ ରଖିବୁ? ହଉ 6 ଟଙ୍କା ନେ ବସରେ ଉଠି ଘରକୁ ପଳା, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଯିବି। ଯା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କହ। କଥା କଣ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହଜ, ହେଲେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଜୁହାର କରୁ। ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ, ଗଳାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଦେହରେ ସାଧୁ ବେଶ, ତୁଣ୍ଡରେ ହରିଣ। ବାଃ, ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଈଶ୍ୱର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ।